Oh, 5379 lagi. Lola? La. Lola? Okay, since si Silendrina gaburikat sa gabi mag-easy lang ta. Kay yes, maayo man ta. Dili man ta pro. Si nanay kadali ra kayo magdagat. Oh, Silendrina, asa na ka? I miss you. Char. Wa pa ganit na nakita. Nasa sa kulikod pa. Oh God, akong... Oo, Silendrina, asa na ka? Welcome to Aesthetic House. Si Lola, oh my God. Kita kayo yung buhok, madam. Grabe niya kapamurikat sa tungang gabi Buang. Okay, so as I watch the wrong tutorial. Nani? Okay, so kuha na yung sensitivity or no. Kusog na kaayo. Static. Nagbingo ta dili. Sige. Ay, darakit ang lagi. Sige, bingo. B. Char. Lola? La. Where's Lola? Lo, grabe niya kamurkat eh. Sige, hatagan ta kag time mag private char. Ginoo ko go na. Samukan. Tulong ako gihimo oy. Apil. Daday nawala siya day. Lakit ang susi aesthetic. Ginoo. Oh my goodness. Apil man kang naon na. Na crowbar maka-open ako. Oh my God, kadali ra. Mas easy ni ba sa kuan pirang. Dugo na akong nawong day. Okay. Daguta ay. So, where should we go next? Buwang na-look yun ko ay. So, dire. Hello, what's this? Mahal-look yun ko, madam. Grabe na ginakmalo. Mantay mo ba? Ito. Kung luka ba, that is so inappropriate. Char. Unacceptable. Walay susi, gitago ni Angeline Basig. Kay Basig, madlook siya nga paon na kanyang panggulkog. Char. Oh, Lola? Lola, where are you? Lola? Lola, are you buri cutting? Char. Si Lola. Kita kayong bahak na buhok ay. Tura siya. Pamurikat sa tungang gabi Hala, where is she going? Peace. Kalagot yun ng mga buang. Okay, wait lang. 5379, okay. Balik ta sa aesthetic char. 53, yun to. Oh, 5379 lagi. Ginawa ko. Dira. 5379.
Wala, masig easy na ba? Na wait lang, what's over there? Si Lola na pud na ba? Gapang mulikat sa tungang gabi. Lola? Are you here? 5-3 unsa to? 5-3-7 unsa to? Oh my goodness. Oh, nasilin dia dadi ba? Ay wala. Sure. 5 unsa to? 5-3-7-9. Oh, kitaan. Mantay lang kang Slendrina ka. I will get my revenge. How dare you? Shut up. Oh my god, I see Lola. Lola? Lola? It's not time for Burikat yet. Di ba ikaw anang Roblox? Diba? Mm. Di na kita kadula. Ha? Di na kita kadula. Basig fake na kay nakita na ko news ni Roblox nga. Nga no, we are not banning Roblox in Philippines. Filipinos need to learn creativity ana-ana. Ang giingon ni Roblox. Kaya giadlaw naman sa kuan. Giadlaw naman sa Philippines sa Senate. Ang guwi ba ng Roblox? I will quit Roblox on 10 years. Diyos ko, kadugay pa. Slendrina day, grabe ka iga. Lola? La? Gisundan ko Lola. La. Ay lang gid Lola. Maluoy ka sa ako Lola. Gwapa man ka Lola. In fairness kayo. Ginukuha, gigukuan. Maji, go away. Ngambra. Oh, dire. Nagasunod-sunod si Lola. Kaya basik pro ba ng gamay-gamay? Char! Si Slendrina naman may gamay. Hello, what's that? The aesthetic. Bida-bidag yun ka Slendrina ba? Okay. Ala, yes! Amazing aesthetic. Balik ta. Lola? Lola? Where's Lola? Lola, maamuga mo mananghit sa ako ninyo. Hala, Madzi, basig na siya dito. Sig na si Slendrina sa akong likod. Lola, I see you. You're not Granny. Okay. Magbingo sa ta. Tanaw ko. B. Biller. I. Igat. G. Hala, oh my goodness. I. N. Char. Guwas na ko ha. Hindi na ako magsamok-samok ninyo. God, di mata siya no. Wala, nakita ng painting. Bate. Char. Open your eyes and I can see the world is waiting up for me. Char. Okay, bye everyone. I had so much fun. Pero it's time to end kay di na po ko gusto mo usab. Hala, oh my goodness. Actually, an ad na mo. Padula na ako. Okay guys, bye.